tím về nên tâm trà treo mỏกันฮักลับจัดมี IFCC Youth Midnight จูกันแข่งครั้ง Who's excited Me Who's excited Okay ตัวจานี้นั่น host ตูดิ่งกันสีไกกับมินจูวันซุยมอยอาศีไกกับมินซูนาถึงกับกสิมจะเล่กันทกหลานเตอามัลเตทุสิมนักตรนในตาดิงี้อันเลงี้ฟูรูบิวต์ค้าตูโปรแกรมกันทกเจ้าร่างฟูรูบูตคาร์อาศีคอมบังโปรแกรมเทโลงค่ะกันโอเปนซาลดิ้งจุดเทเลกินาอาศีไกมาอิเกละมาค่ะเขาตาดานสุเซเทียมตาดานสุเซกันหลายชิริยพุนโชนากับอุมินันมันจานะนันวาเจ้าเรเราไทยจุดเทเลเรสรูมาฟังดูโพลช่างะคิมิสังกายสินนันเฟวีวาวดิงี้เกลัมนันกุยอาศีเลเรสรูมมันไทยอาศี We're so excited to be able to celebrate our Chin culture together as a collective youth. And tonight we'll be listening to some amazing performances from our talented dancers, singers, and fashion models. We'll also be listening to a motivational speech on how we as a youth are able to support our homeland. Not only that, but tonight we have two special events. Our first one is the long-awaited Miss and Mr. competition. We'll be choosing our Indiana representative for Lightboy this Labor Day weekend, and it's especially important because this year's Lightboy will be hosted here in Indiana. And then our second special event for the night is going to be our inspiring panel discussion, where we'll be hearing from several experts in different fields like engineering, online coaching, public affairs, and aviation. Okay, ตูจูกันถกครั้งดิ่งนี้รำถกคล้ายจำสักตูดิ่งะ Reverend Dr. จิเลียนกับอุปนักทนกันรักสมดิ่งสเลขจำนากันในตาเปจงนงบีกเลยเรียนกันบีกันบียกันปะเทียนนดูโดนนจางฟ้านาดูจานาอัธรินกันนาวเลยกันฟ้าเลยปอลกันจังวาลกันฟลาปอลเฮนานลังตะรวงอ่ะน้ำหินเทียงลิมจุไม้สายอินทั้งทัดินเก่าเสโมกันปะเทียนนังไม้สักเสียมีกันสีนังไม้อินนุนพุงอินเป็กนังไม้อินโมบอยป่ากันปะเทียนจะลายจะต้องพุนตาอินเป็กบอกกันปะเทียนกันรำอัฐเรารวงอ่ะUSA รำมาแข่งมันนุ่งละกันมีนาวโปลินตุจานะประคัดและประคัดตงอินกันนุนพงเสะกันลาเสะกันอ่อนมอยเสะเสียงติงกิมนังมาอินเปกมีสีกันหินเราบอยป้านังมากันเราทางทัดเตียบอกกันปะเทียนยุนมินในอันตัวมีฮีทศวนักอินเปกหามอนัสุนลอยนักจังเรสามรามเสกันฟ้าและกันนาวจ่าประคัดและประคัดดูโดดลายนัตอกินจะนอกินโมกันปะเทียนอันหนึ่งอันมันเทนาดิงะทศวนักเปกินประคัดและประคัดโจมโดลกเทียมนักประคัดและประคัดหาวเมนสิเหล่าอินโมกันปะเทียนมีพุนขัดกันสีอูนาวกันสีจังรวลดิงกันสีโบมาดิงโจมาดิงโอกันปะเทียนประคัดและประคัดจางฟ้าไหลนั่นนางในดิ้งกันสีตีมีอันเทนักดิ้งขละทศวนักเปกินเนลเซตเลลุงรัวเซตินเสียงอันตัวตินกิมขละนั่งมาอินทศวนักเปก็จุลองสลาวินโดยกันฟ้ากันนาวกันมีนาวปนหัวหมวดคิวนะนั่งมาอินทศวนักแข่งรำเสตียกันดูฮีควาฮีระมาโมบอยปาอันติกามีเจ้าทิมจากมีโมบอยปาสุนสักมีโจเซฟปังอินอียิปต์รามีบอยอุปาทาท่าเสียงพระอัตวันเทตูรุนสิตร์อินจะเทียมินมิดบังอินมิจันินอะไรเจนนังมาเลาติจัตุฟันูฟปทาอันสีไทยนาดิ่งอินเล่ดูจานีโมบอยปาอินฮาวฮาตู IFCC พอลอินไกรวยนักละกันลุงอาโอยอีกันอุปาพอลอินไกรวยตูจวนเบาในตูพอลรุ่นมังสินสีโนละอันนั้นนางเลยอันจันที่โมบอยป่ามันคงเซ็ตมันเสละIFCC รังอ่ะอันเปกอกนางเลยอันมันมีฮี
asung loi tuki mo kan pathian nang ma in an in sang nu na an bulpang nu na an hatuan nak khla thasua na pe khram in midang achom dol thei tu an si vi vau theina tinga mo kan pathian an nun na nang man run mangin run chom dol hai ramo tuizani yut min nai kan nei ding mi mua hi na thasua nak in pe kola lung lai zatin nuam zatikan theinak dinga in pi ram athokalai chem tiang nakut thianga lo apin rundam tu jisu khrimin tha kan cham sikan biak kan pathian nong amen Tlain jam sak tu Reverend Dr. Jillian Kapara lung oinak tampi kan nei. Now we'll be hearing a few words from the IFCC President John Boy Thuthang. Sole malte announcing kan nei now hak chabu story bu le artist pol ni an suai mi art phunphun kha adung lama lei dinga ummi nan rak lei re rau thai o Hello, IFCC, minin mai sabika, cibai kan lau buk. Araswak kom tu dan zate para kan lung oi ngai city ka mai sabika lung oi tu kalau simdu. Jule tuizana IFCC youth meet nei theidinga chan cha in peki kan program in thlumte'n tertu mai sabika anung kan biak kan pathian min thang tatinum se. Tuy gian chana hi program lo tling dingin tuan vau in lak sak tu kan secretary le a team se chu le cultural department how to le a team za te para kan lung oi ngai city kha mai sabika lung oi thu karon lau sim du chun kan EC IFCC EC se tuan vau pek mi te nan za piten hemi program lo tlin dingih nan tik chu chan se nan sumle pai nan ruanak tampi kum rek deuh tho hemi changsuak dingih nan dak tim lam nak chan nan pek nak para kan lung oi ngai si ti kha lung oi thu koron lo sim du chuisin hemi program hi kan lo tling lo ding ti hi kan dak phang na sai minung te hi kan aswak khom thei pe mo kan ti chuisin chin kum thar a lei che in chin kum thar frang zuamok ding Mr. Tivek la hi Indiana hin minung kan nei non lo nak hi kum ni thumla ya si kha raswak ku kan minau pol tia kum tin kan tereng reng nan raswak thei chu chan lo asinan tôi cùng su pathianin tho in suai kan culture team mangin miss zuam tu ding khal minung pathum Mr. zuam tu ding khal minung pathum athoka chu minung pali lai pali ve ven silok nan an drop vi voi pathum ve kan nei hemi he pathianin lam in ruai nak kan hui lo tlin nak kan nga vi vo si ti kan the kan lung oi ngai chun IFCC he Indiana Falam Chin community kan si kan tua kan tuan mi pin atam son chun le minau tla in nan thelo mi tam pi mi chumi laka amai sabiki kan tua ring mi chu kan Falam mi le sa songi sin mi thian tika tuan vo security tuan vo kha volunteer in kan lak ring ruwa sura se snow tlaka se nisa se riêng tik lai chan khala zun ngai par te pe in tuan vo kan la ring choi sin chin kum thar ara thlen tin ten Indiana sin bolung sit se volleyball nu naw mi pa chun Mr. zuam thei suak thei ding in IFCC in fundraise kan toi theitawk hotel se entry fee ti vek pol mua riêng tin kim thong hlenga isin thong kul zik deuh tho chemin chin kum thar hrangah tuan vo IFCC in kan lak ring chuisin Indiana Falam IO in
Falam community IO in til tool poimo chin mi laka raurel tool a umasi khalle Falam IO in rau kan reli raurel nak tin kima Falam IO in kan tel ring ring chui sin kan mi phun in harsat nak anton tika chin rama sise tuna CCRC fe tlangin kan mi pi hne na kan chin rami harsat nak bom nak dinga tin kum thum tha fundraise kan tuai CCRC tanga IFCC in sum mi pi hne na kan khoni kum khata hin kan sum khon mi hi chin ram hranga ting khat leng asiring ring churuanga IFCC minau polin nan thei lo mia se se nu le pa khalin an thei tuklem lo a se se nasatakin kan chin ram hranga kan chin ral kap pol hranga se se nasaten IFCC hin tuan vo kan la ve si ti khal kha kan thei dinga karon simdu choi sin IFCC hi ko ran base e fe kan si Falam ko ran tu chu pakwa kan si chumi sin palai kan thlai palai thla khom mi kan si chumi akim lo mi te te kha aleng la sin isi kan thil beti katin tuna hen isi kul leti kan umi advisor hi ko ran tini senior pastor pol kha kan advisor an si chule aleng la sin upa pali advisor kan thil bet chutin IFCC kha fe kan si chule tuizan chana minau karon som du mi chu mai lama nan ma hi IFCC se kan community kan mi phun in ruai tu ding nan si mai lama kan community hranga nan ti thei mi tuizan tla sign up sheet kan dak toi hitoka zirnak sang tak tak nei nan kan lo thei churuanga IFCC a ratel vivu nan tel theinak tin kima chule nan opinion mo nan idea tete share du mi nan ne si khalle IFCC EC poll kan open ring ring in share dingi kan ruat khom dingi atha thei bikin kan minau khal mai lama ma kan son vivo theinak dinga kan tuan khom vivo dinga si ti khal kha karon lo som du kan ma in zawa he chun kan ni tla kan tar hri lo kum kulhuan sari luan riat rong he kan lan thei ngai ngai ve chuang lawi churuanga ziang man kha in sim hre nei lawin minau nan ruanak kha thupi ngai ngai in kan ruat ve chumi sitika nan ruanak community than sau nak dinga se se kan ramle kan mi phun thrangi nan thin lung nan nei mi te te pol khal kha community chang suak thei mi pol kha kan rel khom dingi chang suak dingin kan fe khom vivo ding si ti khal khakron lo som du chule ne tabika pathianin ram tha in thani US leilung tlu ni ram thabika in thlen tika opportunity a phun kan nei kan minau laka lo tling tak tak pathianin in pek kan lo ngui kan lunga oi chule tuna azir re ro lai tla tampi nan umi nan zirna ka lo tin tumin kan ram le kan mi phun tun din kha kan tuan wasi pathianin hi muna hen in ron kwati tuna kan minau pi tampi chin rama harsatnak tongin kan rama zalen lo ruanga ralkap uknak thalo ruanga khram laka sise mi kut nuaya na tuanin le nen uma sise phun harsatnak tuarin le kai krem tongin an re raw chupol bom tu dinga le chin ram atlu sami tung ding tu dinga pathianin hi muna hen in thla si ti mi kha nan thin lunga nan chin ring ringi nan fim nak nan thiam nak nan sumle pai khal kha kan mi phun thranga siang zetin mai lama nan man vi vo ding khal kha karon lo som du si pathianin kan za pi ten thlo in suah ram se amen Amen. Kan IFCC President Kluna tampi lungoy na kan nai.
atu chana chu action song in lam sak tu dinga EPC minau pawl kan som ta shiding zabeng nak thon kam wak chau payu Tuzan Mr. Vote nak ding chu zel in a sitting it QR code kanan sa boya mu thei sitting. We can cast our votes tonight via Zelle using the QR code provided at our tables. Kan hak la ya mitui kan simvekin tuzan hi kan Mr. Vote nak ding chu zel in a sitting chun QR code kanan sa boya put thei sitting i tuzan ka round 2 a chem hlan tiang vote thei si vote pakhata phang ni a sitting i simzau vekin tuzan round 2 a chem hlan tiang vote thei sitting okay chule adung lama kha storybooks le art pawl leiding a ummi chlong salawin thiam ta mi pawl si se khaute ta mi pawl si se adang dang zau ding a umranga namban chan te te a nan rak thlir thai si technical difficulties ranga in rak thai thiam ding kan rak lo dio Who thinks the EPC dance group looks great? Yeah! They look great. Thank you for everybody for waiting patiently. Okay, technical difficulties kan nei ranga EPC minau lam chu ne hnuwa kan sun zom dingi at nan dak tum sung thai kan lung oi Kaka sneak peek mo, sneak sneak peek. peek an thiam tuk ranga ka ne nu ranga kan khek mi si atu chana chu la thon in oi tu dinga ebishak oi kan nak som ding Hello, nên đâm thà chiao mỏ. Đó. Okay, tôi giải chú sắc định mila chú mình này tới si mila nên thấy về chú sắc bị điên cái lâu xóm. Riêng biết tên nói khoang ngon Chỉ để chiang lúa ngon để thăng Giải chiam và bồn Ăn sàm đùa mình ăn lên Chỉ để chiang để ăn sàm Mẹ đâu lại hàng in đi áp hết Ăn môi na kinh Cả lùng ngâu tế lại rắm lung chín sung na cha hmun na la ka ro na ka ti theitawk suah in alo rian tu ding lại mi lung put le
sak oi kluna tampi kan lung oi atu cha chun mitute 5 seconds song kan humi EPC dance group kan som ding EPC en thiam mo lam len thiam en thin le sao nen fel na sa kan lungoi tum. Now the time we've all been waiting for, the Miss and Mr. competition round 1 is about to begin. We'll be having 2 rounds tonight to see the quality of our Miss and Misters, where we as an audience can decide who we want to represent Indiana for this year's Lifeboy on Labor Day weekend. Kan than ro zau ko nan Miss le Mr. vote nak ding chu zel in asiding QR code kanen sa boya mu thai siding tu zan round ni achem than tiang vote thai si vote pakhata phang ni asiding sim zau vek in tu zan round 2 achem than tiang vote thai siding. We can cast our votes via Zelle using the QR code provided at our tables. 1 vote is $2,
and voting will be open until the end of round 2. ตูจานาจูกันมิสและมิสเตอร์โปรัง judge อินทวนสักตูดิงไทเตอร์นักกันรุนใดดิง judges โปกันเล่าเกาติกามีปีลามินหอยสักดิงกันเล่าซ้อม Miss Malu Miss Maluจูอาตูอีกัน IFCC Miss Indiana 2025 อินรักงาสักตูเละ CC USA first runner up ยังอินเจ้าสักตัวสิ Mr. David Mong Mr. David Mongจูกัน IFCC Mr. Indiana 2025 อินรักงาสักลองสลาวิน CC USA ทลา Mr. 2025 อินรักงาสักตัวสิสไลด์อัลเบิร์ตมังสไลด์อัลเบิร์ตมังจูแฟชั่นมิสและมิสเตอร์โพลจูตูเล่ CYL ละมาสิเซ BACI ละมาตลาสิเซเทรนนิ่งเป็กตูเล่ Judge รักจวนเทวตัวสิตูจานาจูมิสและมิสเตอร์โพลโจมกนักกันถกทางดิ่งนั่นเรดี้เจ้าโมFirst to fun question kan su ding hrangah tu pakhat chu score kan lak lo ding ase an ma theitawk nang hrangah ti nak ase. Alright, question number 3 mirangin kalau su dingi cha thele lai ṭongin tla kalau su ding. Number 3 to if you could travel anywhere, where would you go? Khol tlong theo la khoya na tlong du. Tu lai phang khol tong thei se la chu kan lai ra ma kan katlong ding asi janga ti le kan suah na kan pui pu sem na khwa sitika kan ngai kan sun loi hlei che asi kalung oi Contestant number 2 Loisi Larindik Question number 2 from Judge David Mung. Na dam cha mo. Dam cha nang te. Okay. Dam cha kai ta. Oh. A question here. Mirangin pakhat talent line pakhat mi tu vek thon glass ding oh. What is your favorite food? Chin food name. Lai ro laka jiang mi na du bi. Lai ro laki ka du bi mi chu fried rice. Alright, question number 9. What do you love more, sunset or sunrise? Ni suah mo ni tlaklam na zau du son. Ke chu ni tlaklam ka zau du son. Lungoi. Tusunak number 3 from Judge David Mung. Hello. Hello. Okay. Do you like to call or text your significant other? Nadaling chakwat mo phone call na pai son. Kay chu apan hin ka du sakwat hi anuam zeti mo sinan hitin phone call ki emotions po ka kan hu thai kha anuam na sa ka ti kami ka du deu Contestant number 2, Leitlun kasi. Question number 5 from Judge David Mung. Would you rather see your future or change your past? Namailam chan na mu mo achang jia mi thleng na du son. Hrangah chun amailam chan le thilchang chiami kamu ring kau sinan amailam chang ding hi apoimo ka tison. Longoi.
Contestant number 3, Cross Van Chung Lian. Question 4 from Judge Mahlu. Hello, Cross. What is your favorite compliment? Mi ni anlo portika zyang vek porsi na du pik. Mean in compliment. Kamoy zetin. Kafam kim ko, lungoy. Kalungoy. Contestant number 4, Slide Leitlun Thang. Thlahnak, hrangah, Judge Mahlu Nenisin. Which traditional Falam outfit is your favorite? Kan lai tuam laka zyang mi moy na tibik. Lai thuam hom hoa chu an moi thu ko nan, tu ka thu mi za hao thuam hi moi ka tibi ka si. Contestant number 2, Mr. Leitlun Asung loi mini nang he pakhat ovan ka hai lawng ka thlatang now to ate Contestant number 3, Mr. Cross Van Chung Lian. Contestant number 4, Mr. Leitlun Thang. Miss and Mr. IFCC 2026 contestants. มวยนั่นติโม That was round number 1 of round 2 of our Miss and Mr. voting competition. Don't forget to cast your votes for your favorite contestants using the QR code and instructions on your table. Nan saboy QR code mangin, nan vote clock dingin kan lau som. Atu jana chu culture dance in lam sak tu dinga
FBCI ไม่เอาโป้กันหนึ่งสมดิ้งIn lam saktu FBCI ไม่เอาโป้ลุงไอ้นักตั้มปีกันในตูจู voting ทูมาเลเตทุทันดูกันไหน voting ค่ะกันนักซิมทันเรโรเวกินสกิน QR code ค่ะน้ำมายารำจังเราปังอสิเลphone number ที่มีกระดนเรลดิ้งมีนันเซลไทยสิ317-840-9502อามินจูอัลเบิร์ตมังสดิ้งขมีนันสแกนไทยสิ317-840-9502สดิ้งลุงอ้อยตูจันขลาละมวยอินสักตูดิ้งติโมเตนโปเลียนเบงนักทอนกันรุ่นสมดิ้ง Hello นั่นส่วนชานั่นดำชาให้หมอโอเคกับผู้เราอินสาวเตอรี IFCC ตัวน่ะ community IFC community ตัวน่ะตั้มปีกลงอ้อยเชลเล่ตุกสักติงมิลฮาฮีสไลด์ BJ อีลาอาซี
zang faten in lem san zau tu salai bi je upat na ka kan ding tlang thei mo minute second som thum song zang faten kalung oi kan upat zet mi salai bj legend simi kan chin idol kan chini upat lak simi salai bj pari ining sak mi para le upat nak nan pek mi para tampi lungoi na kan esi okay salai david kanung kumi zanglo mr khazau sta david moon come on kimi ni mit ker de kha in thang the mo zong fa den mit ker de kha zong fa den okay eh alang no bi mal de mo david in lang sak the kem zong fa den in lak sak sal the kem la si mel cha pol kamu the non lo we la si mel chan tam me mi kha kamu the non lo wi kha david lung oiค่ะลาสิเมลชากันสักดิ้งว่ากันจะเต้นจะลิจิงโคมกจานีน้ำเปลมวยเตกันโลต้องอาจุนที่นั่นว่างกันโลโจวีโจเวจางกันมิตรตุนจางกันที่ลุงอันนี้ดูมีเราดูน่าทุสิมตุมินมอดิกทุจานีเลี้ยงสันอาไปเย่จงกำขัดอินเบียกจานาเกมาโซนินกับไม่มัวอาเซนกันนี่กันซักกันสวมนักกันโอนมอยกันยังกิมนังมานาซีกันเล่าดูกันเล่าวากันเล่าไงกันเล่าที่พีบังบารโมสิ่งสุนทรเราดูน่าทุสิมตุมินโมซอมเรโรมันนิอาเรจงกำขัดอินเบียจานาเกมาโซนินกับไม่มัวอาเซนกันนี่กันซาดูปีเกนากิสังส่วนมวยส่วนเทียมส่วนตกส่วนมิปาปอลมานีอันเซโลนังรวงอาจูทนสีทนทิ้งเก็บไว้มีปาปอลันตามกันจัดเต้นใจเลียกกันสวมนักกะโอนโมยกันยังกิมนังมานาซีกันเล่าดูกันเล่าวากันเล่าไงกันเล่าที่บีบังบารโมกันเล่าไงกันเล่าที่บี
kalung oi IFCC junmi nai fetu na za de para chen khuso samse ลายสักสักตูติโมเตนพิเลียมลูนากันลงอ้อยอตูจานาจูทุตอยอินสิมสักตูดิงะกันเกสสปีกเกอร์สไลด์ทั้งเตกันหนุนสมดิ้งจะเป็นนักทอนกันหวักเจียวไปอยู่ hello นั่นดำเจียวหมอไม่สปีกให้เวกจานทันเปียกตูป้าประเทียนเนียนเล่จะเล่อะไรเจน IFCC รวยตู้ปอกันที่แกจะตีให้เวกมีแนวโปรแกรมตั้มปีกระดักเตลิที่ก็กลุ่มเสียที่สินมีแนวรวยตู้จากกระดักตัวนี้ตัวเวกมีแนวยืดมีเดินติดตะการให้เวกปงสารเวกตรงเอาเองกระจุมเลี้ยมเราแกบอกมันกันนี่พวนมันขาสูทอนจะเจ็บจะเป็นกระดักตุ่มเลี้ยมเราสุรางาไม่สปีกsorry บักซีที่มีแต่ขากับวันสิมดูสุดเลยให้เวกโมที่เจ็บเลสเตนเด็ดสางเจติตัวเทตูเต้ IFCC รวยตู้ปอป่าราคาลุงอ้อยทุกสิมนักเห็นจ้าไปขัดกันเบี่ยงตาแกเต้จะเล่กี่ครับมันแต่รังเดี๋ยวจุดก็มันสิมจูลยังอาทิตย์ละกัน how to Pauline ก็ 10 to 15 minutes ติดแต่ก็สิมดูมีเลยตั้มตุกจะเล่อะไรเจนกี่ครับ PowerPoint กระดัก presentation speech กระดัก prepare มีสินานวันเสาร์นักก็ PowerPoint เลยกระดักงานเราติดกระดักโลนัสสินานอาจารย์theitawkทัดให้ไปกินกระเรลดิ่งจะเล่pakhat ขันจุดตู้จานกัน targeted audience กันมีแนวโพลกันสิรองมีรางจ้องก็บนเรลตุ้มดิ่งคิมียังติเลยไลฟ์สไตล์ดักจากตู้จานนุ่มดิ้งส่วนเลยที่ต่อกันมีแนวโพลตั้มสอนขากันฟลัมมีติสูนำเลยนี่กันสิทธิ์กันที่เรียกขัดขาอินสุกสังกันผลนำจ้องกันเจอร์ติกะค่ะฟลัมจ้องเทียมเราเลยส่วนเลยอะไรเจน the main point ก็จะกันสิมดูมีขา point งะดิ่งกันฟ้าเลยโพลอันเทดิ่งขากระดูสักจุรางค่ะมาฟลัมจ้องคิมังดูเหล่าสิเหล่าวินที่มีรางจ้องอินก็เป็นเรลดูดิ่งตีมีแต่ขาก็เป็นสิบตาดูไม่สิบก็เป็นอินดักสิมดูมิซู motivational speech เลยจะเลย awareness ทูที่ like กอรัมทูอินสิมสักวันติดกาเกี่ยมา scope ข้าก็เป็นจากติดกาเกี่ยข้าตุยกันไม่ตกี้USA มีอะไรเช่นอินเดียนะมีกันเป็นเอาโพลีscope ข้าอดีตข้า CCUSA เลย CNOCNDF ที่กอรัม level กันที่สิเลยกันนี่ข้าฟลาม represent มีกันสิทธิกาฟลาม township ฟลามมีเลยทราบ represent มีกันสิทธิกาข้ามีข้า target เดี๋ยวอุนกันสิมดิ่งจนนะมีรางจ้องก็เป็นถกทางดิ่งที่ so first of all I would like to say thank you very much I'm very proud to be here in front of you guys speaking to future leaders of our Chin people so first tonight I was told to talk to you guys about you know how to motivate the young people how to share the awareness for our Chin from our Chin state so first, you know, my scope, what I think is that us, even though all our Chin people, you know, we are from Falam Township, we Falam Township or we are Falam speaking people. So our scope is from Chin Community USA, so CNOCNDF. So I'm going to talk about what is CNOCNDF and then what is Chin Community of USA first. And then I will try to explain why they matter. And then I'll also try to explain why you guys are very important. And then what can you do for those group, okay? So first, what is CNOCNDF? Anybody know CNOCNDF? CNOCNDF, do you guys know? Okay, CNOCNDF is a Falam-based, right? Falam-based resistant group. What we do, the purpose is we're fighting for freedom. Freedom from fear, freedom from oppression, freedom from freedom to get equality and self-determination. So, and then also one of the purpose is to fight for the Chin people, to fight for the Chin people in each Chin land. And the next thing is about CCUSA. CCUSA, this IFCC, Indiana Falam Chin Community, is one of the local branch of a Chin Community of USA. So when it is founded, Chin Community of USA is founded in 2002. What is the purpose? To conserve our culture, our language, our tradition, right? So in those three things, what is the most important thing? I'm speaking in English, but one of the most important thing that we founded Chin Community USA is because we want to conserve our language. Language is very important. Language is one of the key factors to be able to conserve
your identity, right? So why? Because I was born in Falam, Chin State, but I was raised in Rangoon, Burma. If anybody knows Rangoon, since I was 4 years old. But fortunately, because of the community, like CCUSA, like community organization, and because of the family upbringing, I was able to speak Falam language, even though, since primary school, I have to speak in Burmese, right? So I was able to speak Falam and also Burmese, and by the grace of God, a little bit of English so that I can communicate with you guys right now. So the reason I'm telling you guys is because you guys are in America right now. Your brothers, your younger generation is going to be living in America, growing up in America. But you cannot lose your language, okay? So we may have many tribal groups, tribal language, but understand, being able to speak many languages is always a plus. Especially for you have to go with group. One of my principles I want to tell you, I want to sidekick a little bit. One of my principles is that first you go with your individual. Whenever, for yourself, if you are alone, you do your thing, right? You do the bad thing, there's consequences. You do the right thing, there's award, right? And then you don't have to care about anybody. But when it comes to family, the mom cannot just look for herself. The mom has to look for the husband and then the kids. Also, the dad has to look for the wife and the kids too. So there's no individual anymore. And at the same time, if I go to tribal group, because we are Falam is comprised of 12 tribal groups. We have some different languages. There are some groups that we speak the same languages, but our common language is Falam. But when we go to the tribal group, your family doesn't matter anymore. The goodness of the tribal is important. And then to our level right now, Falam level. When it comes to Falam, there's supposed to be no Zahao, no Zanyet, no Leitlun, no Laizao, no hrangah. Okay, it has to be Falam. Whenever you work for that organization, like for CCUSA, you always have to think about what is the best for Falam people? What is the best for CCUSA? That's very important. But the reason I sidekick because I kind of felt like it is very important, so I have to address you guys. So going back to the language, CCUSA goal and main purpose when we were founded, the language, right? So your family speak different. Some families speak different languages, but if you learn how to speak and write, you will never regret. I guarantee you, you will never regret in your own life because I told you it's life experience. I was raised from 4 years in Burma, non-Chin speaking area, but I was able to speak. So now I can even lead my people because of that benefit that I have. So don't be ashamed. Don't be afraid of learning. Learning is always a good thing. There's one wisdom that I always, there's no limit in learnings. The more you learn, the more you know that you don't know. That's the key. Yeah, for young people, it is very important. If we know a little bit, we started having some egos and stuff, that will kill your future. So we have to keep learning languages. That's very important. So I was talking about CNO, CNDF, and CCUSA because, like I said, this is a Falam-based organization. And so we have to, I don't want to go to a very big scope, but at the same time, people can just take that thing as a Chin state level, national level, international level too. Especially it's focusing on the youth people like you, future leaders like you. So let me go back to my other point. So the other thing is cultural identity. I am very happy that a lot of young people are wearing, especially in the Chin New Year festival, right? People are wearing traditional clothes and doing beautiful cultural dances. Those are one of the main things that can conserve and preserve our identity and our people. It is very important. And you guys are very important, each and every one of you, because I grow up to it. When I was 17 years old, one of the leader, one of my, sorry, I didn't know about the lighting. So when I was 17 years old,
I started, I was being elected to lead the young people because by the grace of my elders, right? And when I started leading, what I know is that before that, when I was very young, my dad took me to community event like that, New Year festival, stuff like that. That's how I learned to love. I learned to love my people. I learned to love my people language. I learned to love my identity. I know to be proud of my people. That's why it's very important. Young people, your younger brothers, there will come your younger brother, your younger sister, right? And also once you get married, there will be your future generation. You guys gonna be responsible for that next generation. For me, I am one of the founder of the CCUSA. As a youth leader, I was a youth secretary. I lead the sports and dances and all those. Before you guys were very little, maybe someone may not even born. I have to kind of do all the stage thing and everything from 2002 to many years, right? The reason I'm doing this is for you guys. Because you guys come and enjoy and see the things, the unity, right? The love, and then also the identity that you have to conserve. So those things is very important. So, and also never stay back, because the reason I mentioned I became one of the leaders at age 17 is that I want you guys to be motivated too. Because I didn't get elected, I didn't go up and, hey, elect me as a leader. What I did is that I just for example, this occasion, right? After it's done, there are little things that you have to do. So basically what you do is you go and help out, cleaning up, preparation, and every little thing. It seems like little things, like picking up trash. It may seem little thing, but that effort is a big thing that will drive you to become a better person, a better leader. It will always be like that. So when I was 17, I was watched by the elders, and then they said he needs to learn to be a leader. So I was elected as assistant secretary for the youth group in Rangoon, Burma, very, very long time ago, right? You can tell me that I'm pretty old. So what I'm saying is, but my point is, you have to learn and grow to be a leader too. So that is very, very important, right? And right now, Burma is suffering because I have to talk about a little bit of awareness. So Burma is suffering. Everybody know the coup thing. If you don't know, try to Google it and learn it. You have to know, because that's where your parents came from. That's where your grandpa, grandma came from. Even though you are in the United States, you cannot forget your roots. It is very important. Of course, you are here, you are American. Of course, this is going to be your first priority. But it has always to be your second priority back home with where your grandpa, grandma, and your other relative back there. They're suffering. It is really bad. They are being oppressed because of their minority. They are being persecuted because because of their religious belief. The houses were being burned. Villages were destroyed. People die, and a lot of things happening, right? So that's why we form CNO-CNDF. CNO-CNDF needs you as a young leader, and then also CCUSA needs you. Because CNO-CNDF is a different organization. It is a political organization. But still, you can volunteer, you can help out by participating in many, many things. I'm going to read really quick about what you can participate. I don't want to take too much time. What do you need is by doing that, for this group, right? By participating in those CNO-CNDF and CCUSA, you can preserve the identity, even if you are in a board, right? Build network, and also build unity among our people. And then advocacy. You can advocate for our people back home. The poor, right? The suffering people. You can advocate for them. And also, you can also build up your skill too. That's why there's internship, right? Volunteership. You can build up your skill in leadership. You can build up your skill in networking. You can build up your skill in many, many different ways, etc., right? And then also humanitarian support. Because as Christians, helping the needy is one of the most important commandment
and that God has given us, right? I always remember one of my favorite verse and my principle is that Jesus gave a command about 1 and 2 command, right? Love your God with all your heart, and then love your neighbor as you love yourself. Once you start loving your neighbor, people around you as you love yourself, it's very difficult. If it stop like love your neighbors, it's very easy. But as you love yourself, it's very difficult. Connecting that, I want to add another word. There's a very, very famous psychologist called Dr. Jordan Peterson. If you don't know, YouTube, try to Google, listen to his philosophy. It's pretty good. And he was asked in an interview, what is the most dangerous thing in the world right now? You know what he said? He said, narcissistic compassion. And a lot of people said AI, many other things, but he said narcissistic compassion as a psychologist. But I thought about, it made me think a lot, do a lot of thinkings and all this stuff. It is negative and positive word, right? If it is just positive compassion, it's very good. You're helping people, having feeling for people. But once you put narcissistic at the front, that became negative. You help people, you work for people, and then I cannot be the leaders there, then I'm not gonna help. I cannot, I'm not gonna be, if they don't recognize me, I'm not gonna do it. If I cannot be on the stage, I'm not gonna do it. Those are narcissistic compassion. That is more dangerous than materials dangers. Because it's in your mind, it's in our people mind. If you try to dissect that narcissistic compassion word and then try to apply to people around you, community around you, at school, you will understand why he said it is the most dangerous. So never forget that one word, narcissistic compassion. Whatever you do, whatever community work or at work or being you live by yourself, never forget narcissistic compassion word. That is, you don't want to be that, but you cannot forget that words. And the last thing is that one of the wisdom word that I learned from one of the leadership retreat back in college day. It is the words that I made up, but from the concept that I got from that leadership retreat. Listen not to respond, but to understand. That is very important too. Once you have conversation, don't listen to respond, okay? Understand first. After you understand it, then you can respond. Because sometimes once you don't understand, there's going to be misunderstanding, and then you'll get mad, and then you will respond, and there's more problem, right? But if you listen not to respond, but to understand, then what's going to happen? You will understand, and then the things that you understand, there can be, from the, really, really bad situation to a very good situation, it can change very, very quick. So I don't want to take too much time. I appreciate it. I'm sorry that the presentation didn't work today because I was hoping to do a big presentation and talk less, but the slide is not working. So, and it's also messed up my speech. So if it is like, go from here and there a little bit, I apologize. But I hope, I leave a little bit of motivation and awareness about our people and for the future leaders. Look at yourself, look at your friends, okay? You can be one of the leaders, not just for Indiana community, for the whole United States, and also people back home too. So don't look down on yourself. Remember, it cannot be with narcissistic compassion. Always learn. Always remember, there is no ending in learning. And then the last word is, listen not to respond, but to understand. Thank you very much. Kan minaw siyang motivation le awareness tutoin simsak tu salai thang tekluna tampi kan lung oi thazang kla tampi kan nga. All right, it's time for round 2 of our Miss and Mr. voting. Voi khaten kan zel phone number ka kurun than sal ding phone number khumnak dinga thlahnak chan 5 seconds strong lau pe hai ding 1 2 3 4 5. Okay. Zell phone number 317-840-9502. Amin so Albert Mang. Voikaten 317-840-9502.
min kha Albert mang siding vote pakhata phang ni siding vote panga phang sha vote sha phang kul, and then 50 votes will be $100. You can find all the information on the IFCC official Instagram. Chun atupi zat mi memoa kan vote du mi contestant number le an min kha bet dingin kan lawng. And don't forget, voting will be closed at the end of this round. Mi round ni na kan tebe ten vote na kan pit si ding rak vote cheu dingin kan law som. All right, without further ado, we'll begin our round 2, the last round of the night. Round 2 will be getting to know more about each of our contestants with a short Q&A session asked by the judges. So, let's welcome our Miss and Mr. contestants. Organization. Himi polkom IFCC thang thlahnak ding hrangah ziang tin na tuan tlang na du. Himi IFCC kan polkom na ki tuan vo ka chan ding dan su achu chan chana event ve ka umlen khon kaman tum ring ring dingi chulong slo minau po hrangah zo thim tlak nonin kanung tum nang asi kalungoi. Welcome into contestant number 1, Jahulian Kasir. Tusuna number pasari from Judge Malu. How can social media positively influence young people? Social media in mipipawl ziang tin thlahnak lama atia ne thei ding. Himi tusuna para napin kalungoy. Social media himo. Social media hi. Dozo khol kan zaten kan phangcheu mi sikawi mo. Tu kam ma minau shima mo tu ki unti bensela mi hotlin na anton tevek ka se mo. Pakhat mo lawng na an nei tevek ka hin hi na siak nak le mo porok an du ve ti sin zo lo so ni sin kha yang tin kan ni te bidang ho an ti thai ve si jang a so kan ni ho kan ti thai lo ti la mi sin ki la in le moท่าจางละลำดิ้งค่ะกันสิโซนี่จุดดิ้งกันตัวสิเล่ให้ลำจานะมีนาวกันจ่าเต้นกันทางเสาหน้าสาดิ้งตีค่ะก็เป็นสิบดูลงเอาไว้ Contestant number 2, Leitlun Targasi. Question Theinak from Judge David Mong. What does confidence mean to you? Rin sanok nak timihi zang vek asitin na ruat. Rin sanok nak timichu kasanga chun malema karin sani kati thaimi ti ka theitawk nak rin sanok nak sin kazumsi longoi. Contestant number 3, Cross Van Chung Lian. Question number 3 from Judge Albert Mang. All right, hello, Cross. Question number 3. What impact would you like to make in our community? Kan mipipawl thang thlahnak dingah ziang si tuah na du. Tusu nak para kalungoi. Mai lam cha na tvek event to thon rin san thlahnak tampi kan neih hiting kan fe vivo thein na sin karongti longoi. Contestant number 4, Slai
Tusuna period na Judge David Mungnenisin. How can communities become more inclusive? Kan lai mi phun zaten lungrol zetin kan polkom thei dan ding naruat dan in sim thei pai mo. Tusuna para kalungoy set. Kan lai mi phun thang sau na dinga pakhat na pathian thu ton ke kal tlangi athupi bikin karuat. Panhi na kan tua son na ka nang na ha kay upati umlawin kan za ten lungrol ten fe tlang sala kan polkom hi kan thang sau sin sin ding tin karuat kalungoy. Thank you to our Miss and Misters. Don't forget, our voting will be closed at the end of this round. Now, we'd like to reintroduce all of our Miss contestants. Mr. Jehulian, contestant number 1. Contestant number 2, Mr. Leitlun. Now to our day. Ni paklo mi du dot nang sin kamu. Oh mahimo do not to see. Contestant number 3, Mr. Cross Van Junglian. Contestant number 4, Mr. Leitlun. Our Miss and Mr. IFCC 2026 contestants. Thank you to our Miss and Misters. Hopefully we were able to send our votes because with the end of round 2, we have closed the voting. You can still donate, but unfortunately it won't be counted as a vote. Alright, tu jana chu, kan Pawipeng sungin, chin tuam moy pol, munak jan asiding, on moy impon sak dingin kan lau som.
chule adung lami kan rel vekin adung lama siri thiam ta dan se khaute ta dan pol arts pol nahak story books pol kha laya thai ring si chule khaute ta dan le thiam ta dan pol chu free in zawa thai si tu chu music kan ready zau Atui dan ummi hi khal sim tuam. Struggle of my life. Ever since I met you, got to know the lot to naman pakhat to nagyang lawng gado. Zan vari karwa teo minute good kay chun ice cream bang kamel zwazo valdang kyang na tun law shem ding na phunphun law du na gatuk son ta den hrangah in nang malong kan do nobody else Zanya tuam nobody else know Giga do big me nang malong na see nobody else know nobody else know That's in the neih do nang sikado quite nobody else but you baby This ain't a fun game this ain't a movie K-drama Nobody compares to you. They can't in the dangdang, do naga danglam. Kat siloin na lo ahcun. Sanday jam na kyang e siang dang man ka do law. Nar sit leo moi khal. Na kyang chun nang tim mipipawl. Na buaibainak suah zami suah no. So many and tuhla. You're the only one I love. Valdang kyang na tun. Law shem ding na phunphun. Law du naga tuk son. Ta den hrangah. Lai dâu thuam Nobody else know nobody else know Nobody else but you baby This ain't a fun game no watch a movie K-drama pawl just you with me That's in the neih do Nobody else but you baby Sim tuam. Nobody can take your place. Oh, K-drama pawl Nobody else but you baby This ain't a fun game this ain't a movie K-drama pawl Leitlun tuam Nobody compares to you. They can't in the danglam, do naga danglam. Kat siloin na lo ahcun. Sanday jam na kyang e siang dang man ka do law. Nar sit leo moi khal. Na kyang chun nang tim mipipawl. Na buaibainak suah zami suah no. So many and tuhla. Oh, you're the only one I love. Atui dan ummi hi ngon tuam si. Do naga tuk son ta den hrangah. Nobody else know nobody else know Giga do big me nang malong na see nobody else know nobody else know That's in the neih do nobody else
Nobody compares to you. They can't dangdang, do naga dangdang, siloin loa khal. Sampai jana kyang e siang dangdang kedulau. Valar sitleo moi khal. Kyang tunan tim mipipawl na buaibainak. Walang tuah. Oh, you're the only one I love. Walang kyang na lawng na phunphun. Du naga tukson taten hrangah. Thlumte'n nang malong kan do. Nobody else know. Nobody else know. Giga do big me nang malong na si. Nobody else know. Nobody else know. Nobody else but you, baby. This ain't a fun game. ตะปองทวง Just you and me. What's in the middle? Music I do. Nobody else but you, baby. This ain't a fun game. Watch a movie. K-drama pawl. Nobody can take your place. K-drama pawl. Sunha tuah. This ain't a fun game. This ain't a movie. K-drama pawl. Nobody else but you, baby. This ain't a fun game. This ain't a movie. K-drama pawl. Nobody else, nobody else, nobody compares to you. They can't do naga dangdang, siloin loa khal. Sampai jana kyang e siang dangdang kedulau. Valar sitleo moi khal. Kyang tunan tim mipipawl. Let's welcome back all of our fashion models. Oh, you're the only one I love. Walang kyang na lawng dingih phunphun. Du naga tukson taten hrangah. Thlumte'n nang malong kan do. Nobody else know. Nobody else know. Giga do big me nang malong na si. Nobody else know. Nobody else know. Nobody else but you, baby. This ain't a fun game. Watch a movie. K-drama pawl. Just you and me. What's in the middle? Music I do. Nobody else but you, baby. This ain't a fun game. Watch a movie. กันฝรั่งชวมมวยโปลินบุสักตูซาเตปารากันลุงอ้อยกันชวมโปลันมวยตุกติวล่อกันซาเต้นซากันเบ่งสักไปอยู่ชวมมวยโปชงะตูจานาจูกันหักหลับเจ็ดมีบอยนูติมิลาอินสักตูดิงะ original artist ผู้โจกันหนึ่งสมดิ้ง Giờ tên tầm treo mỏ. Mai sẽ bị cả tu vẹt tràn impetu IFCC mipipawl le Pawipeng hena mai sẽ bị cả lung hỏi thu cái sim du. Tu cái sắc tiếng mi la hi at thầy tlan nuôi ni men thầy sang pha tên sắc bị tiếng kalau som du hai se. Thiên tiếng in kalam kadu dan hoa chu kasam pak lan dik tiếng in kangam nan Nan kasumban lo lan tuahmi polling ilter tu katong
Sing it tick in a mat then oh cái sao na kí cho bị đứng in cái sao rồi na kí cái tin mi la lên na có vỡ lắm mà bồi nu bằng cái tàu đinh gần chân đinh lấy lung và rắm ma làm tua là cái ta yên mi bom mò rồi na kí cái tin mi la lên na có vỡ lắm mà bồi nu bằng cái tàu đinh gần chân đinh lấy lung và rắm ta yen ni po mo na kan la đi ra đi cha na vang ta na siêu thì nem to ahcun son hrangah dâu man sum tak tak thấy lo vin rei ta ko nu wa boy nu nang ka lo tangi kan hun li sa ka tuกันเงินเงินแรมสากระดูดังทอนเตลซุนกุมกว่ากันเติบเป็นเทียมเทไปหมอโซมันก็สุดแทนนลันตากระพังโซมันในซุ่มเรามีกษีตากระพังคุณดูนักที่ลุงอีเปโกลารัวสันนักตอนนี้นนปีกัดดินมีละลินนะกดกายที่ดูนอนกันหนึ่งลุนมัวจูตาตายหนึ่งเธอดูนึ่งทอกกินนั่งทอรัวนักที่กัดดินมีละลินนะก็วอร์ลำมาโปยดูบังระโตดิ้งกันจัดดิ้งเลยลงบานรำมาลำตัวนักตาเย็นมีปมโมก็รัวนักที่กัดดินมีละลินนะก็วอร์ลำมาโปยดูบังระโตดิ้งกันจัดดิ้งเลยลงบานรำมาลำตัวนักตาเย็นมีปมกันลำดิ้งจัดLamoin saksaktu pucho para kanlungo oy. Now is the time for our second special event for tonight, where we will be having a panelist discussion with various professionals. To facilitate tonight's discussion, we'd like to invite IFCC Secretary Elizabeth to the stage. Hmi panel discussion tibetin, Mr. Result Ponnaktan Omning Hrangah. Mi panel discussion tibetin, Mr. Result Ponnaktan kan neih ding. Hello, nan zaten nan zan cha mo. Result nan theitawk thang mo. Kan theitawk le hi mi the ve ten result phuan na kan neih ding mo. Atu na chun tun chu mi kan IFCC kan mirin san mi IFCC minau laka youth laka tin zau thim tlak zat education lama si se chun phim thiam nak lam le experience lama ta si se kan zau thim dingih tha kan ti mi IFCC panelist pali tun sana kan shil suah ki mipi dan zate in online in clear tu si se hi tok sungi a tu mipi dan zate in tun zan chu youth meet asivekin mirang tong kan tel chan te dingi khami chana in rak thei thiam shamu ti kha amai sa thei thiam na kan run dil tu asi amai sa kan panelist ding chu Salai Henry Rin kan panelist panina ding chu Mai Rebecca
กันเพดาลิสปฐุมนักจูสลายคริสเพดาลิส number ปลีนาติงะไม่วันเตกันจ่าเต้กันเต่าไปอยู่ฮิติpakhatเต้งกันวุ่นสู้ต่อแมนดิ้งมีmipipawlกันเทนาติงะกันมากันมิงเจียร์เล่ตัวนี้กันจวนมี briefly discussion ค่ะมินิปนิชง introduction self introduction เตค่ะอินในสักดิ้งกันเราสมตัวอี lady first กันถกไม้สักเกไม่วันเตอินถกสักเซลาคามิเทเลสลายคริสคามิเทเลไม่เรเบคก้าคามิเทเลสลายรินเตอินเปสักดิ้ง Hello. Okay, sila amai sibikati kalung oi se tikha mai san karel du IFCC hoi tu polle minau hit za thon tongoka ki I feel very fortunate tikha mai sibika karel du chulen kai kamin hi vante kasi adang introduction karel mi nan manglo talen nan remember thailo talen nan remember ding pakhat chu I'm a very proud Falam fanu kasi tikha nan remember ding kami thailo khamo Selain bante kasi kami pisu esta van sui nem te van sui tin in theitawk pi hina America na chun kai hi ka life half of my life I grew up in Burma selain the other half hina ka thang lian I high school kha goramat la karak che iti selain hina high school in kha 10th grade sophomore second semester in kha karak toksal tin college ka kai selain college ก็ไกลล่ายาค่ะอย่างเราcollege ก็มันแข่งเตะกันจุ่มมาเตะคือกันอุปกันลุงตาฟิล์มวิวเดี๋ยวทางนี้เตะจะมีทุกการวัดย้ำเจ้ามีจุยังซิตี้ซิเลนยังin refugee อินเตะมีรามาให้ตินกันขวากันรำกันดูตัวเจ็ดนึกจริงอินค่ะกันหินากันให้ตินมีรามากันชังกันเตะ refugee ตินมุนินจุเลคติขันข้าทุกการวัดจุเลนโกรามีค่ะกันโกราม leadership ที่แวกโพลเตะกันเจ้าจ่าโพลค่ะที่แวกโพลค่ะการวัดย้ำเจ้าที่กายังตินคือมีปีค่ะกันบ่มกไทยวิวดิ้งที่แวกโพลค่ะการวัดที่ขันค่ะฮิมีละมาที่คือ civic engagement ละมาคันกับ interest ทอกที่political science major ค่ะการเคร่ง pre-medicine จะเลยคนคือ senator young officer คันค่ะcollege กายลายาคันค่ะ internship opportunity รักราจะมีเทนตุยกัน governor ค่ะที่คณะลายาคัน2018 สิ the same year มั้งอย่างเรา US Senate ค่ะรักจุยคณะคันค่ะ campaign ค่ะ volunteer ก็รักตัวค่ะที่คันจะเล่นกับเทนจูเจ้าจะคันที่อย่างเราstate government agency คันก็รักตัวนี่ที่ข้ามีกับตัวนักคันค่ะกับ position government affair position ดินมุนินค่ะ opportunity ตั้มบี impact ยากับรวดที่ branch ดังทนค่ะกันตัวกลางที่จะเล่นmaster degree กับเทนค่ะตู้หลานกลุ่มทุ่มกลุ่มลีร้องค่ะcommunity อาศิเสจะเล่นคือ civic engagement ละมาที่จนpolitical leadership program ที่เวกเตียคันค่ะสังกัดองค์วิวขัดินกัตเตอร์วิวจะมีเทนค่ะมี knowledge โพลค่ะอย่างที่สิมีดังทางอัตราชันเทมจะเล่นเกมมาทางอัตราค่ะชันเทมวิวอย่างที่สิกำลังไทยดิ้งที่ค่ะกระรวดที่ค่ะคันค่ะจะนายสินค่ะ G Suite strategy ที่มีค่ะกระรักทอกมีสิก็มีค่ะกับโฟกัสเรื่องอะไรตัวจูลุงอ้อยไม่วันเตะค่ะมีรังจ้องอินมาเตะการเรียนดิ้ง she's a politician committed to inspiring critical thinking and encouraging individuals to stand firm in their beliefs amid today's complex political landscape กันลุงอ้อยคริส Hello ไทยเราตุนันนุ่งปังเกี่ยวกับเมนโซคริสลัลจีก็เสแอตแลนตาจอร์เจียเอเซนฮิตลมากระทอนเนตุนีเวกฮิตโตเก IFCC ละเมนตัวเรลมียุดมีจานะกรุณตัลเวงไงตั้มปีกลงไว้ที่มีไม่สากรุณสินตาดูอปันหินักเกี่ยไมค์ career ละมากวันเฟดดิ้งเอติเกี่ยข้าท้องที่เล็กก็ล้วนนี่Kennesaw State University in mechanical engineer ละเมนกระเทมิเซจนเล่นengineering firm กุมขันเลชักไลกรุณตัวนตาdesign ที่เวกเลยติอันไม่ construction อันไม่ layout พอลค่ะอาจารย์กรุณเสียงไงจะมีใช้เวทีin general contractor ที่มีค่ะข้าตัวกุมขันเลชักไลน์กรุณจวนเวตัวข้าโซ่พี่ตัวอินเดียนาโพลิสละเมนั่นดูจะมีอีไลลิลี่คอมพานีที่มีค่ะ
ขัดมีอสงะเกโซ CBRE ติมี real estate engineering firm นักจวนตุกเสจรองฮิตอกิกันไม่ลายมีทอนปวดหลังดิ้งเละตวนหลังดิ้งมีค่ากังหาลับเสร็จจะเลยมาละมาดลาตัมปีนนันมาทอนตวนหลังดิ้งค่ากระเปย์ใส่เสร็จรวมจากไทยเรียนที่มีค่ากล่าวสินปลาดุน้องอ้อย Kan Long Oi. Chris is an engineer passionate about fostering creativity and empowering others to use innovative thinking to build a better future. Long Oi Tunchu, my Rebecca. Hi everyone. Firstly, in invite to zaten parat lunganak tampi kanai. So I'm sure many of you can relate. I grew up here. I grew up in Malaysia. In Malaysia, I got lian ve high school. Hitok kan kai, and then hitok US kan ka 2017 ra kan nak thang high school kai sal, and then college ka graduate ve. So college ka kai thoka hin hi. Of course, college ka kai lan kin kai fitness lama kan ka karak pai cha misi tuat la karak tuat cha so natin in hitok ti kan ma yang si Asian community and kan ma Asian household silensun to yang si real job in kinti fitness lampo anything fitness anything cosmetology anything fashion ti va po ki career lam in kin kan rak ruat lo that's something that ti hobby I kan tuahmi men si I ki vak po ki chupum chom na ka kin ki kan mang thai lo so was my next yang si my next goal, right? Silensun. Of course, ito ajun US kan theng huwa ajun. The corporate is a big thing here, and so I was like, well, I like business, I like money, so business lama kan ka kafe. So business admin in Kelly Business School in ka graduate in 2024. Nate in after business admin graduate nuin hin yang say I can't see myself working for other people, right? I was actually corporate as in silaw nan fitness lam corporate theitawk rak tuan ti crunch fitness akin ki rak tuan nate in crunch fitness I kan tuan taga chun corporate job thau si it personal trainer ka tuan ka nate in I don't control everything I do because I still report to my boss and whatever falls under the company guideline kan tun to I to me taga all in all ti kai ma ni yang si control kan nei lo ka client po yang tin work out ka tua sak ding ka client po ti yang tin si unsuccessful theinak dingin ka bom nung ti mi kha kai ma ni full control kan nei lo because what the company want you is to keep you coming ti client po an ra mi an sign up long kan kha pai san nga mi si I to me taga company am preach me to yang mi si keep your client coming but in order to make them coming they can't see real 100% result kan ho thai lo I yang tilen sun thathum sunga na transform I ti na go na thang za chun ra nak ding san non lo I to me taga corporate ni chun they want you to keep coming so what they tell us is that okay nang klan ni an lo tong chana nang workout beating meal plan nam pek lo ding in ti okay so kamika it was very iffy to me because kan klan kan hinan ra chun in bom se ti goal kan nei ruang an ra ruanga an ra kan ma bom du 100% result hu du ruanga an ra mi sinate in kami kha kan ma control se lau teka you know we have to report to our boss and so we have to do what kan boss ni in tuater du dan ti kami teka khan kha I start working there after tong thaya chun I worked there for like maybe 3-4 months 3-4 months na ka tuan to me teka chil kan tua dan kha ka zau teka ti ka lung kim lau right not because kan na tuan kha ka du lau ka boss te tla kha ka du lau ronga silaw nate in un value kha ka value thon an bangok lau ti to me ra khan kha I quit my job right I quit crunch because I say I can do better right and also I went to business school I say I can have my own business I can build my own business right of course anytime business can build and there's risk right startup you don't have anything college graduate right and so it's scary to do something new not only the business can build long man silawin ka fitness develop ki kan community le kan ma Asian community at tigaw sila ti Burmese community long at sila Asian community at hindi real job ikan humi sila chun kan one of our Mr. niya mentioned back in ka fitness kan to at tigaw chun yang misi to be kan online coaching kan to at tigaw chun ti online in person kan to big me to advertisement right that comes with social media it's me tiga social media presence and just the fitness itself kimiki adang lam tok mi si kami tiga kan ka ka talk back there chun it was very
yang si katipai unmotivating and kind of very discouraging ti ya tilen to minion to adalo tika would I be successful okay would I make a good money right would I make enough money can I survive on this and not only that when we put ourselves the social media kan read of public's eyes akan read of tika hin here we invite a lot of criticism feedbacks everything that go along with social media kimi tika hin here we hear a lot of the feedback but that's part of being being on social media. Social media can reach can read on huwa chun ka criticize ka negative and positive thing. Can make the ka is on us to make sure that we know what to pick, let it go in, and we know let the negative ti in siat tu silaw in than out there tu silaw in kan negative boka push down in positive boka lak in ti yang tin si kan keep moving forward heading ti mika yang si kamika kamoro si so kamika malte ka sim thai mi se la tampi kalungoi Lungoi, May Rebecca Parakan Lungoi. She's a fitness instructor dedicated to promoting healthy lifestyles, particularly among youth, to support long-term well-being. Salai Vinte. Hello, nên bằng rất tăng mò. Cái mình hi salai Harry Van Alden si tu himi event tuar tu le culture team member pakhat lak si mo. Cái hi kaswa kêu nak su Falam si zung bi karak suah cái u thon phir kan si mo. Chun khatin thlahnak rak thanglian. Thlahnak rak thanglian ni rengun akan vai long kai dingin chumin hu de Filipina la ka bachelor ka kai bet khatin vim temna ka fe vi vawi ya ro hi tin ka fe tele kana ha te la ya khi nan ni te nan sida mo ka theilawi khi wana khi arang te fe zur zau ki mo karak zau theu ki yang so ka ti su kanuni o van zam si ki vekin ki na pute umnak Norway ti ve Canada ti ve ka khin rak nan thang thei ti wow chisu zawin so o mong tu siding ka ti kha van zam mon de kha du kha token ka te kha to la kha chun ko ra ma kan dak ummi van zam mon du kha chu a hla tok teo nan za te nan thei chiao ke kha to kha yang ka to te le mi ni anak tua ve si yang aso ke ging ko thei lo tang ti mi thin long kharak lut za beng tlanga ka so ka khami thin long rak lut ti asinan ke ma long te ka tu thei lo ti ka thai te koram le kha khami ka na ha te la chun arak be se azet tu at la chun be se sin chu se ka we ama long te le le van mo ser siami nisari niya man na chol thei tu pathian kan nei kha ka vun min sen setika heo pathian kan nei si anga mo ke bul ka ti song nang ka ti khatin kanu le pa ka rol pi ka u naw zau man sim lon kha kum thum sung kha jing zan thla ka cham ke ma ten thla cham saw la tu lo boy pa van zam mon ve ka du yang tin to ding ti ka thai lo nan in bom mo chuvial khating kha kum thum sum kha thla karak chem tika achan te kim phun tha karak ong khan kapan yang sina tuan du yang sina sedu unte Asian ni kha chun career kha phun li long kan nei nan ching mo yang mi si yang mi pol sin Thailand chun engineer doctor engineer yang mi si tang lai lawyer, okay. And then fourth? Disgrace to the family. Kami kasi ka Asian Pawl mindset daw kisi ti. Malong te vanzam mon kitsu disgrace to the family to sa vasi chuang lau nan kato lai khan Malaysian airline rak lau ton ka afuk lau daw chan ka mo. Tika antin pang. Sika sa long story short, pathian zara Filipina ka karak tlong karak kai thay. Soon, kolam kai mai sabi kami tlonga Airling International Aviation College akan karakai. Soon katin han achelam tla chu kum nga program kha kum thum le she kin kapitian zan karak the thai. Ke ma tum ta sun zamrang ten ka che ke chun kum nau te a teenager kha
yang lo missionary piloting ka kumni sung ka ton ke chun airline na kalut ding ti khasi na pathian he na kap hlui khami ka tlong ka che kha US a kan da tlong i khatin thlani sung kanu le pa thon mo sung kwa thon chun tlong pakhat kha ka mu Andrews University a kha to airport lane nei MBA program lane nei ta ka kanu le pa ni na naw hak lai si kum lek bua long ka tilai chu to ka na hak lai si tong na kai pe du le tu hi tlong kai pe chan sa khon ti chu tin kha tlong ka kai pe la mo chun pathian zara khami tlong kai pe tla chu MBA man ka the jek te semester ka da tu le kai ni kha international student ka se ka internship kha to atul surong MBA ka the lon major dang kha ka bet master science in administration chumi tla ka the thlu ka the ne ki pari class le French class kha kalak ya ti le van zam kha covid wrong a khan an zam thei lawi in ha tin an ti kha ting kha cafe vi vawi tu ahcun pathian zara US commercial license se te instrument se private license se khami kha nga thlui tu ahcun greenwood a he flight instructor training in kai ro lai se so me chu ka theitawk se la mai wow đúng rồi slide rin te railway khan ava ni zwangmi avar te kha kai tla na lung tau ton tla rak deng tum thewi nan ni te dan rak se ve da mo ka thei lawi kha vek kha mong vut vau ti nak si chu he's an inspiring pilot driven to advance understanding of aviation and contribute to safer travel asile chu order tel lawin pakhat nu pakhat thei chu mi te lo sut se la kan rei non lo dingi mi pi ta in tha te in rak ngai sak tingin karun lo dil du mai van te ne na ka bun fe sal ke voi tam pi chu nu nau politician ti mi ta hi all I mi thil pakhat asilawi politics kan bun ti te ka hin mi pa deu le khavek deu kha siจนข้ามีทูลงมันสิเรานั่งมา individual ที่ female และ male ลำสิเราวินค่ะนั่งมาแต่ดินมุนแรงอ่ะตั้มปีหาสันนักล่ะเอาเทลดิ้ง politic ดินมุนอาวุธสิติกาที่ข้าเวกาขันลิมิตตัวเทมีลิมิตเละนั่งมาดินมุนอ่ะฮินากินตั้มเดียวตัวน่ะดูน่าลิมิตในจานแต่ตั้มปีเทลดิ้งข้าเวกเตะค่ะมันเตมีปีไทยดิ้งอินรักลมสักดิ้งกันเราสุดตัวลงอ้อยก็สร้างฐานะที่ politician ที่เราเรียก introduce ที่ก็มี title ซึ่งก็สิเราที่ไปซึ่งสินันที่ engagement นะที่ที่กลุ่มมาเลเซียค่ะที่คัน character อันมาพูดแล้วก็จะที่กัดหลังเลี้ยงจานที่ได้ experience กันในที่ไปที่ก็มีก็ clarify ไม่สะดวกส่วนสิapa karena ka ki midangi expectation meet ki expectation meet dingin limitation laga yang tin timya apa karena ka tu you don't live to meet others expectation te kay maten ka goal purpose te kanai ki midangi in expectation mo dingin ka kami hrangah kan anong ki nung ding ka kan silaw tiya karuatจนkami kan calling kan purpose kan goal kan calling kati kan kami ka kan focus kan thei kha jul tia ka ruat chun apan hina ka chumi sungi sin ki priority kha atupi zet yang mi si prioritize ding timi kha atupi zet ta chimna ka cha ka siar mi pakhat tha jang ka nga zet mi chu yang sitilen time chusin education money chumi pathuma khan khaปนีค่ะอดังประคัดค่ะนั้นในดิ่งค่ะอดังปนีค่ะนมังไทยที่สิแต่ชิมนักมานี่นั่นในเราว่าสิเลคนค่ะใน education และในทำค่ะมานี่ตัวนักงานมังไทยที่จนeducation และมานี่นั่นในเราสิเลคนจูทำค่ะมีปนีค่ะนั่นในเราติดกับทำค่ะนั่นในไทยจนมานี่นั่นในเราสิเล education และทำค่ะค่ะมีปนีมังอินค่ะนั่นในเรามีมานี่ค่ะที่ในตัวไทยคดีคดีจุดว่าแต่ที่นั่งตัวกันนี่มีโน้ตเตะแต่จู่คือทำกันในจานสิ education กัน pursue เราไล่สิมันนี่กันในเหตุที่จะมีสิทธิกะคือยังมีสิกัน prioritizing ที่ตัวกัน prioritize ตัวจุด knowledge ค่ะกันทำในมีนกัน prioritize จานสิจนจะมี knowledge เลย
ข้ามีกันชามี knowledge กันวันในทุติกาคันข้ามี combine ค่ะมานี่ติมีค่ะกันตัวเล่ดิงเต้กันที่คันสิจรวงอาคันค่ะปัญหานักก็จะ priority กัน focus กัน goal กัน purpose กัน calling ค่ะกันเทียจูลประคันนักปัญหานักยังมีข้ามีสงสัยยังมีข้ามีเทียงดึงเงินค่ะข้ามีตัวดึงเงินค่ะยังมีสิกัน prioritize ดิ่ง more first second third and so on ที่คันฉะนั้น as a leader กันที่ไปสู่key leadership ทุนเปรียบเทียบสุดรวงปัทุมนักจู่ be honest คือ no จงมันนี่ค่ะยังกิมหัวค่ะกันตัวดูมีหัวค่ะกันตัวไทยเรา we can meet the expectations of others right so be honest คือมีดัง expectation ค่ะคือกันmeet ไทยเรามั่ว limit กันในที่มีค่ะกัน honest ดูที่อยากรวดแต่ทีมนักวิดีโอที่ประกาศก็จะมีอุบามาค่ะ speech เปกเลยเราจู่ยังมี issue ที่มีจุกมังเราขณะค่ะมี people นี่ค่ะอุบามาค่ะจะมี change ค่ะตัวอดินค่ะอันเอาจำเจ้าส่วน president อุบามานี่ค่ะอาทิมีจู่ hold on อาทิ as คือนั่นมา president ประกาศเบกินทุกสิ่งที่ค่ะอาวันที่วันทอกจะมีที่อาทิมีจู่ the easy way is to say that okay I will do this change more มีกับตัวดิ่งตินค่ะกับสิมไทยอาศินันข้ามีค่ะอดิกมีสิเรา I choose the hard way จะมี the hard way จะยังสิติสิเลน system ค่ะกัน follow อัดูลีจะมีโลที่เวค่ะกันตัวอัดูลีค่ะตินค่ะมีน้องตั้มปีค่ะมีตัวดิ่งคัน involve อัดูลีโลตัวสวกดิ่งค่ะที่คันค่ะ systematic กินค่ะsystematic มังอินค่ะ change ค่ะตัวดิ่งมีค่ะสิดินค่ะ explain จะได้ก็จะมีปีนี้ค่ะ applause and back side ที่ตรง as a leader we have our limitations we can meet everything we can do everything at once be honest that we can do anything be honest that we are limited right ฉะนั้นbe ready to be misunderstood จนคันค่ะcriticism ที่เวกที่จะเล่นมีนี่อันเราหมู่สวลดิ่งอันนี้จู่อัตเตลดูเราสิที่เวกันมั่วสินั้นค่ะ as a leader you have to accept that ลุงอ้อยกันลุงอ้อยตุ๊ก thank you for clarification อาศิเลจู่ไม่เรเบคก้าเนี่ยนะคุณเฟดิ่งอีไว้ตั้มปีจู่มีตัวนักเรียนเวกินfitness instructor ดินมุนินที่ media ตั้มปี post ดูจันตั้มปีดิ่งจนกันนี้กันหลายมีกัน mindset จะไว้ตั้มปีจะ conservative mindset ที่ตั้มปีกันในไลน์กันเทจะติกาเห็นนั่งมาหน้า body image ที่ข้ามีแหละนร่วงรายนเอ็นโกลอกดานจนข้าเวกมี in social media สิโมยังติดติดเสียวนั่งมาดินมุนin person อินสิโมที่เจ้าขลมีนุ่งจูinสอยนมจานไว้ตั้งปีกันตรงเก่าอาศินัน fitness instructor ประคัดดินมุ่นเรารีอินค่ะข้าเวกปอขายันตินรักปาดหลังจนยังตินไม้ละมาเตะจนกันมีนาปอลเตะไว้ตั้งปีจุกเกจุกกระเท้าตุกเกจุกกระโจลตุกตั้งปีกันติโอเทลฮิบีลาฮิยังตินสีกันมีนาปอลเนี่ยนะที่มัลเตท่าสังเปียกดิ่งเสะจนนั่งมาเลยนั่งมาเรารีดลายังตินฮิเวกสอยนมปอลคีนรักปาดหลังเทลติมีเตะค่ะอินเชียร์ติงินกับเราสมดูTo himi question hiti, I feel like in not only in Kanma community long Selawin I guess let's just say in yang si Kanma Burmese community huap long Selawin, Laimi huap long Selawin let's speak Western. I Kanma to Asian lama hinsun yang tin si body image hi to self love taking care of yourself and also I Kanma shangai kan tuahmi ki aswal zet in kin sam thama chun kan hu thau san le kan preach thau san yang ati silen chun yang se na chai dau silen chun aya war du tok a layer tok right and then na knock tok silen chun oh my god an knock dan he yang te khalen chutin na reng ti every time thil dang na to thil pakhat na to ni criticism feedback reng
So kimi ni kin ki kan ma tu I guess kora mi thang lian mi long man silo inti I guess still in America kan nu lete kan older generation ni kin ki kimi ki one mindset ki kan rak phur mi si ti I kan now hak pol kan youth pol an I guess mental and kan tin lung sunga hin hi is still embedded, right? This is something that we have to grow into because tu kan umnaka hin hi tu brain big brain hin hi yang museum preach big, right? Nike, skim, everything, body image, self love. Ti kan body no matter what your size is, no matter who you are, ti kan ma du do dok thiam le kan ma ki yang si kan si dan te in kan du do ok thiam ding in kin ti kan du ok theinak ding in kin kami kam preach mi si right I na te kan ni chu minung pakhat ni thildang kan tua tell mi kha out of the norm atwa silen chun kha okay yang asi mi atwa ti yang mi ruang asi what is the reason behind why this person is doing this tilawin kan this is different, okay, this is not good, this is bad, right? She's doing something out of the norm, and so kamini kin ki asya atha nak and kin asya nak lama kan push taw. So that goes with yang si fitness. When it comes to fitness, of course, kan taksa thang ding in here. We spend a lot of time san tampi pek taksa long man sila physical long man sila mental health la ti tampi focus in kan taksa kan thang mi si I one thing he talk I kan focus law mi so kan ma kan taksa kha du dot dan ding in kin kan fa le te po si se ti kan zir thiam law ti ka khan kha we're not confident and we can't love our own body, right? To me ti ka yang chang chil pakhat kan fu ding ti ka I don't feel like I look good in this. I look ugly, right? Kan ma kha negative long kan pek nang positive kha kan pek nang law. I chu mi tika hi mi kan negative kan pek nang mi kha kan taksa sang long man silang kan mental in effect, right? What does that do? Kan negative long kan ma ten kan simok tika chun negative long kha suak I chu mi tika kan nuna khalti kan achieve thai law I achieve tisala we can't become overachiever because kan tua lan kan aya ka tua thai law ding because this ti kana thang I because at a young age kan ma du thiam le kan ma kha positive talk kha kan zirok thiam law ti I khami ti ka khan kha fitness la min kan van zau thang ta ka chun of course kan taksa alang te kan taksa kha we show our body because kan taksa ni kan kha yes midang kha khami kha kan attract mi si na te in taksa aleng lam long I amoi chu yang man asilaw chu ti asung lam kha heart dam law I asung lam a healthy la chun yang teng man in there's no longevity there is no purpose in why fitness is important, right? Aleng lam long moi ding men I kan tua chun kan sung lam dang adam law I heart dam la chun yang teng man in kan thlatnak kha non law I chu mi tika khan kha for everyone kan fitness hi taksa moi nak men long sela win ti I kan living standard si se kan life standard kha kan improve quality kan improve mi si ti hi every time ti midang ni thil ka post mi ronga si se thil ka shu mi ronga kan kha negative feedback to impact ga hin hi comment si se ti everything arak ra te yang mi si ko okay hi mi ka to mi hi kai ma sangai ka to mi long sela ka community sang ti midang sanga kai ma in zau nak kai ma ka taksa thlang nak in hi yang tin si ka life hi improve I yang tin si kanun nak atheng ti mi hi in hu sia chun an rak ra ve len an ni ta ti an hurt dam ve ding I yang si leng lam long healthy slowing kan asung lam min ta ti meaning disease tampi kan nei na loading type 1 type 2 diabetes tampi nai mi kha American sanching long man salon kan a lot of the time kan ma Asian pola kan tha tam ve tok ti I tu kan zo te ai hi mi rang po ve kan tum tia lo ti kan tum lo ra kin ki kan healthy kan ru to but in honesty kan tum lo nan we are skinny fat ti I trol chu kan bang na kan trol lo ya ti len chun kan zau ta kan pum area ti na zau te ka kan thao silen ka thao to kan trol silen ka trol to kan ti kan pum kan tham du naw silen chun I yang si ka ka woi akai ti silen chun kan pum chol len kan to kan tham ti ya ti len chun that's our biggest concern I simdu mi chu fitness kha I fitness long ti leng lam moi nak long silaw in sung lam iti
กันหาดำนักดิ้งสังอีกันเจ้าตะกาจุนอี negative ลำขากันเจ้านนเรากันหูนนเราอี positive ลำขากันหูขมิติกา overall ค่ะอาจารย์เต็นกันค่ะ everything will be better ที่อีขมิค่ะมาเตกา share ไทยมีสิสละตับปีกลงอ้อยลุงอ้อยคำกิมนัสาสไลด์ยังเรารินเตนเห็นนะก็บุญเฟกทุปฏิก็บุญสุดหล่อๆดิ้งที่เตี้ยไว้ค่ะตาอินรุนสางหล่อๆแล้วกันจานตามันเตลิมิตเตอรองอะค่ะpilot pakhat din munin vai tampi chu misconception tampi tel khami tlarak sit hei ti kan rona ka khami pawl hi yang tin kan mipipawl le kan youth pawl yang tin educate na du chun apani na ka chun surbung airport hi kan lairama rak dingi lung oi na sai mangtla kan rak mang re rau dai nan yang khal sila ram din mun ruanga atun chu man thei lawin a ummi mai lama hi mi surbung airport hi long man silawin airport hi teo kan lai ra mi ummi airport ka ti pe chu hi mi kan mi phun hrangah kan lai ram hrangah yang ti khopin athanem pi ding ti mi kha pilot pakhat din munin kha in rak kan mi people kha in rak thei star in ti in rak educate sha mo ti kha karun lo su tui kha mi question pani te kha in rak explain sham thank you Chukel tete. Mais bika karel tu misu kavan beta ke tu himi poi che tiang hi thei le chu nan du le van zam thulha ti vek la te yang ten caesar dan ne ti vek tu ground instructor ka le la ka si ta ka kha certification kan nga te written test kan thet lu zo tu chu van zam vun mongi tu thla le mai thla rongi certificate nga thlangning kha ka sibe te ka tyo khatok sungi certificate ka nga lan te kha free in closer thai ti mi te kha ka vun rel ta do noi chun mi tu I thun su mi kha sur bung kha kan vun rel mai sa ta ke mo sur bung hi ke an sak pe ka kha garak purzet yang atile amun tla ha ka fe chu ansak ri ro la ya kha khato kha van jam kha karak zir thok long se lai o khatin van jam sur bunga thleng thei si sun tu kan lai ram hi ti kan thang so ngai ding yang atile zin pakhat long nei non lawin van jam kan nei ding van jam kan nei le tu aizot lai kan zau ke tlang ram si chu te chun tu Pennsylvania ti ve pol ta tlang ram si so sinan van jam man nei le kha tu FedEx ti vek la kha thleng thei Pennsylvania mo chun van zam nei le chu tu kan ton re ro mi I zinan phit lo le zin rak min ti vek le kha azar tel tu nak chana kha chan re chu khatok chana dam lo kimi serious de umle tla chu yang ten ti khatok kha van zamin kha zina kha kan ma lai mi sanga Falam lawng silaw mo aza ten lai mi chin state pon mo sanga atangkai zat mi ding tin ka zum kai cho chun panina ka van zamong hi misconception hi tam zada so most importantly I would like to say there's a lot of misconception in as a pilot, right? People thought as a pilot we only fly planes. However, we also do much more than that. We do navigations. As you hear fellow young people, right? When you drive a car, you can see where you're gonna go. It tells you, the GPS tells you where to turn left, to turn right, to go straight, how far you have to go, right? In aviation, we have primarily 4 different ways of navigating. Even though we can't see our way, where we're gonna go, we have ILS, VOR, and mind-boggling. We have GPS too, right? Kami GPS kan nei zin ti vek la khi kan zau thei yang to hla ti vek la kha kan to thei tu jing ro riat la kha ke chu greenwood kha karak fang nek zau si van zamin mo vai pathian thola din kan karak fang zawi khavia kha zin ti vek kha yang tin kan lo ti le GPS kan nei VOR ti vek kan nei VOR ti mi su tu radio ki mi frequency mangin kha tu
หลานแล้วส่วนเรดิโอกันรักทูนี่ frequency จะมีสัตว์แต่ที่ยังมีรักสวงตีกันแต่อันเทตีข้าเวงขันฝันสมัครข้าโอ้ข้าเวงพุ่นข้าจนข้ามีลองสิเราจินกันหมดไทยมีที่กันหมดไทยเราติดกับ call in สิเสทูอินสิเสข้ามีข้ากัน study นะสาจน regulation เฮwe call it FAA regulations. This get updated every year. So a book this size, like a Bible, has to be updated every year, right? So once it is outdated, we can't use it anymore. Kami ka yang mi si atlengok di mi ka kan zau rang dul. So essentially, we are a lawyer, okay? And then third of all, we are also a risk management team. Van zamong di mi ki risk atamzet. Tu moto movie kan zawi James Bond ni Vic ati van zamong vekin ka kan mong thai lao. Van zam kan mong ding si le ni kwa kan zau ta kan tumnak ding ka yang tin si di mi kan zau ta be ti chun ali ching ka yang tu kan rit ni kwa sa le ka van zam ki azam tha thai tok lao. Ka mi kha yang tluk in a degrade di mi ka computation formula kan nei. Ka vek pol mo ka kan zau fel ta lui. Okay. Are we making a go no go decision ti mi kha katokin kan tua fel mo so te ka chumi long siloin decision reng kha himi risky tok mo himi hi tha mo ti mi kha to den kha akum telin kan rak zeng zoi ti mi kha I kamila ma chun kerel thei tok se la lung oi fam kim na sa salai Chris nang mai chan se keแล้วสูดมีจุด question ปัญหากันเปโลโลเมนแค่ที่จานินอินไดนอนเราร่างไว้ตั้มปีจู engineering ประคัดินมุนาไอเดียตั้มปีนั่นเองดิ้งอีขมิค่า practical อินน่าตัวน่ากาเสียอยากตินน่าตัวสวักติมีคำว่าประคัดน่าเสียละจ้าปัญหาน่าจูไว้ตั้มปีจู leadership ฮีเวกไก่ช่วยองน่ากาลงกันซุ่มดิสินันคุยโต้ตกมุนขลา leadership is very importantจุดที่กาค่ะนั้นน่าจวนนักwhat does leadership mean in your field ที่มีแต่ question ปนิเต้ค่ะนัก answer สักติงก็แล้วสองquestion number one ค่ะ idea เต้กันเนี่ยเกี่ยวกับโลเสค่ะ mechanical engineer lineman ก็เราสิ่งสติกาค่ะ mechanical ละมันก็ได้ face ส่วนหนึ่งเต้นั่นเองengineering กันติดกัน there is a many different field in engineering civil ละthere's electrical, there's mechanical, computer. Just like engineer to make it a broad set. More so le amai feeling a pe paro in ka till tam pi kan tuan thai ti mi ke mai sa grun nam sim ta du. And then mechanical la me so kan mai idea nan mai kan za te ne zo khalin idea ti mi so kan nei cheu ding ete. But to be idea ka ara changa ngai ding in to dinga number 1 researchท่าเต้นกันตัวตาโจ number 2คำมีa safety ค่ะไม่สเปกันรัตตาโจ safety เราเว้นโจยังมันสังเทเรากันซาเต้นคือ company กันจวนเทเจ้าเต้ safety ทุกปีเสียโจกันไทยเจ้าเนี่ยก็สมเมก็รุนแรงตัวเราไม่ดึงปัตตมนากัดโจคำมี construction เนี่ย layout ค่ะ design ปอลคืออาซาเต้นกันหมาย designer ปอทอนกันหิตาโจกันตอนหลังตาโจจะมีเทคโนโลยีอามาproject a timeline เลยอามา construction ค่ะกันตัวไทยดีมีสุดเสีย so จรองตัว for example เต้ก็จะเต้อินนักการนมเชียวอินส่งละมินthe HVAC เสียเต้ electrical the water heater ตัวนี้ราคากันนินละมา water heater ค่ะอะไรเสียจอะไรเสียเต้นก็รุนรัดเต้จนเลยค่ะยังหาจังเตียจนgarage ส่งละมาแค่ electric panel ค่ะก็รุนพงand then painting กันตัวอะไรค่ะอันเป็นส่วนมีเสีย so ไทยเราเสร็จแล้วค่ะยังเราอันหมาย repair ตัวพวกนั้นบนเกาะเกยจะเลยอันนักราเกยไพศาลค่ะซาเลติไลเราเงียบดิ่งค่ะนัดเจมส์เสกเอาจะมั่วจะไปเต้นค่ะอาจารย์เต้นคือ a detail เลยค่ะยังหาจังติมีแค่กัน analysis มั่วคำมีค่ะกันตัวตาโจติมีค่ะก็เราสิมหายตาดูอัปนินาการจนleadership เต้ก็ช่างอ่ะ leadership ติมีแค่ทุกปีเสร็จnumber 1จนมี web manage ติมีลองค่ะ leadership ติมีเสร็จแล้วกันเนี่ยลายมีตามส่วนจุดขมีลำเคกันรัสวอลเทลติมีค่ะเกยมากันนุนนักกันมุดเทลอาสนะเนี่ยก็เราสมัยตัวมิโซ for me leadership is actually
someone who actually can gather people together and get on the same timeline and common goal ka kan tuan tlang thei mi ke leadership tha ase. And you have to lead by an example. Kalong eseme an mamwa yama an tolo sia chun is nothing, right? So chronga kan tu sana chun we want someone who is actually a good role model, not only in the company and stuff like that, but also in the community. Te vek lake so tem tlang za timika ake maranga cho leadership mi ka lasim ta lungoi. Lungoi ye. Asile cho mai van te kha question ne ta big na ka bun shooting e discipline this si kan nei hi athupi zatin ka thei chon nang ma atun nan na chuan na ka ti yang ti khopin si kan nei hi athupi tan zia ti mi te kha in rak share sakola chon hi mi in share la ya mi pilamin sudu mi te kan nei si le. If you have a question for one of our panelists, feel free to do so, but I'm only going to open a few minutes because our time is not working. Our time is running out. So anyways, yeah, let's go ahead and continue my Vante. Lungoy, discipline kan titika, yang ronga discipline kan real ti sila konju kan goal to success ko jute, ronga success kan buntilala tika, success su it's different for each person ti, tachim na kami pakhat ka body moizet inti, Rebecca vekin, kami ka a goal mo, kami lama kan success adu sila konju a discipline ka, gym a hit tool ti. By the way, how many of you want to have a fit, beautiful body? Just a few of you? Okay, simdu son mi chu khabe kasi ko kan success kan goal ka body mo iding sila kon chu gym kan hit tool mo kan ai intivek pol ta khati ma thei Rebecca dan sud le ding so len tachim na ka if you want to be a trusted leader, if you don't have the trust of others, you can lead. You can lead without trust. Trust can build so silen yang vek discipline kan tuading. Discipline kan titika kan tailor mi so daily habit ka sitel is kami long ka silaw kan value mo kan core value kan thai kami ka discipline nei zetin ka situation dangdang kan tontika ta kan ka kami kan discipline kan nei tool ta tim na ka political lane in ka kan yang lo kan real ruanga kan ka ta tim na karon real ta dingi ki tu politic tive ka chu power jiti power nei nak dinga kan ka yang ka tiding discipline kan value ka power kan du ronga kan core value ka ki ngai thupi lawin ka power duwa kan katin opportunity ve dang kan lak thai mo asinan kami zona discipline kan ne atul naksan kan core value ka honor your core value tulen decision nan tuatika kan ma hlok na ting sulawin kan value base kan ti discipline nei zatin ka decision ethical decision mo tatim na decision ka in choose lawa sile konjo himi opportunity na nga loading for example mo unload ti khala sile if it is against your core value don't choose it choose what is aligned with your core value that's discipline leader more or less principal leader otherwise you don't get the trust and without trust you can't live people will not follow you yeah because along the top wow I'm learning a lot today lu oi tok kalau biak hai mi pila minte sutu mi kan nei mo do we have any question from the audience okay kan nei lo bang asile chu achem na ka remark te malte sim bet ka du ti mi kan nei pang mo panelist lamin closing remark hello kalungoy zeti kha ka simdu hina panelist dang pol ta ti kan falam sungin ka ti pe chu falam community le falam event siranga I'm very proud to see, fellow panelists. They're very successful. Take the opportunity to learn from them. They have a lot of tips to provide. So, midang nena paisa jamin ka,
ยังกติดิงเรา consulting in the mental health เราดูเราที่ตัวกันเทโมตรงกัน take the opportunity connect with our community leader IFCC leaders and get more involved in our community ลุงอ้อยเซด IFCC กันลุงอ้อยสิเลนั่นจานเจ็บเสร็จการะอินรักเปกีจนนั่นนัดวันนักการประเทศล้ำเล้าร้อยวิวสามเซติคาดูสังนา IFCC กันเล่าลานจนกันจานจำลานเตะหลักซองเตะ IFCC มีเงินเหล่าเปกันดุยค่ะอินรักดิ่งสักดิ่งหลักซองอินรักลากสักดิ่งกันเล่าสมดูหลักซองเปกสักตู้ดิ่งกันเท่าตู้ค่ะระดิ่งไม่เสร็จละตั้มปีจูสิเหล่านั้น IFCC กันเราสวงงี้กันเราปอดจัตสีติค่ะกันมินไม่ชัดแต่ตัวนั้นสิตอกี้กันมินเอาเตะตามไม่ละมานั่นเกเนี่ยเราทุนวีวอลดิ้งกลายดูสักนากันล้าน The IFCC's future is very bright I can see that through you guys soนักสอนเป็กสักตู้กัน President ป้าปารากันลุงอ้อยนั่นจะเต้นกันลุงอ้อยตุกกัน facilitator สิเซ panelist poll ทุลาทเจ็ดอินโลมีท่าจังตั้มปีกันงะกันลุงโอยเจ็ดอันจะเตะชงาไว้กันตินจะกันแบ่งสักเจ้าไปอยู่อาตูจานาจูมิสเลมิสเตอร์ริซาพวนนักจานะสิดิงกันงาหลับเจ้าหมอกันมิสเลมิสเตอร์พอลไม่ละมาอินดัสวักติงินกันเราซ้อม2025 in nga saktu Miss Malu le Mr. David Mung need to be stage bar wang naksan asiding Guma IFCC sin crown le sash peknak arak lawng tuzana Miss Malu le Mr. David Mungju crown le sash peknak kan nei ding asi tuju kan Miss Indiana 2025 sash impact sak dinga kan cultural director William Din kan som
Saktu IFCC Secretary Elizabeth Kansom Tutsu kan Mr. Indiana 2025 Sash in Peksak-nin. Crown in Peksak-tu din IFCC President John Kansom. Asile Tutsu IFCC Miss Le Mr. First runner-up announce naktana sidin. Miss First runner-up anga Tutsu Miss Ngunsung Congratulations! Tutsu IFCC Mr. First runner-up. Anga Tutsu Mr. Jehulian! Kan lau lungoy pituk. Tutu kan ngak lapsap mi Miss Le Mr. IFCC 2026 winners kan announce lang ding. Na ready mo? Miss Indiana IFCC 2026 winner 2. Drum roll please. Lal siam dong asi. Mr. IFCC 2026 winners to Leitlun.
นี้ค่ะมาอยากสวกสักดิ่งกันเราซ้อม Congratulations, Miss and Mr. IFC 2026. Kan Miss and Mr. IFCC 2026 ini mai sabit stage and walk nakta na siding. Miss and Mr. IFCC 2026. Again, congratulations. Atutu, kan program manet kan theng thlang. Indiana represent in lai poi lek tu ding zaten amaya raswak dingin kan lo som. Lek nak phunphuni sina lek tu ding zaten amai lam kana straight tanga kha in ding sak dingin kan lo som. Chale alek tu ding pol sang le program jamna client jang in jam sak dinga Pastor Carson kan nak som ding. Lek tu ding pol kha Pastor Carson ni client jam sak ding hrangah straight maya in dak ding sak dingin kan lo som. Sele thlakan sampeu boipa anong mi chong nong bi namin siang lim chang chat kau se boipa tu zan cha nang mai lam shroi nakin IFCC youth meet nang mai lam shroi nakin tluang ten kan che sok thei tim to tu le boipa in hau ha tu in shroi tu an sa tin para nang mai la so pek ngai shamo mai lam cha ni an tum ta mi keng kar tum mi jiang mo tla thlotling zen keng kar theina ding ase se shroi tu hau ha tu dong tun tu tu songi tu se se an za ten boipa nang mane le zan la so pek ngai shamo lam shroi ngai shamo tu zana boipa nang mai lam shroi nakin kan lai mi phun boipa jiang tlokin nun phung kan lian ni pon sin fen le boipa chong moi kan nei ti mi lai tu zana kan zau thai lungoi chu kan lo simasi mai lam chan kra se mi no pol pakhat cheu boipa nang mani lamin shroi shramo kan nun na kan tha sang kan cha na kan siam na kan zai zong sa jiang mo chu boipa na min sun loi nak sang le na sanga ram kar zai nak sanga kan mi phun sanga kan ram sanga boipa mi man cha zau chim tlang mi no kan sa ten kan si theina den khala se pakhat cheu boipa nang mani la soin pek shamo na ko chak song kan lo up tu zan cha na boipa Indiana iOS in lek nak la mi boipa atel tu ne pakhat cheu kha se boipa thlangan cham sak si boipa nang mani ian tel te kan lek te ka se an taksa boipa ton tai na jiang mo chu boipa nang mani la so pek shamo la ne na an chau theina den khala se boipa nang mani lam shroi ngai shamo an cha ten an nak tu ko chak song kan lo up si tu zan cha na boipa even long lai zakin minau pol lam shroi na kin boipa kai shroi na kan chan kan mang thai par longoi chu kan lo sim long man se lo boipa mai lam chan khala se ai minau pol mai lam cha na kan cha sin theina den alen thu le la boipa tlarang lam khala se chen long lam khala se tak sa lamin khala se boipa sak zadin mai lam cha na kan mi phun sanga boipa
กันกระไทยนาติงานนังไม่ลามินช่วยชามโที่หานักกจักส่งกันเราอัพลุติกาต่างหลายมีกันนึกนักกันสานพอมาเราอัพลุนชีนายเดนเราเท่าซาจิสุมิทลากันจำกันบางสีบอยป้าคลายจำสักตู้ภาษาคาร์เซนปาระลุงโอยนักตั้มปีกันในจืจุนเสียงเราจิงเต้นกำพุกรำจูขจัดอาศีนันซาเต้นอารัสวักตูนันซาเตปาระกันลุงโอยง่ายง่ายสิหลายป่วยกันตัวมาสาเลเดงบังชาเจ้า See you all มินาวโพลตันชิญี clean up defy อินบอมดิ้งอินกันเราสอม तेरियां दामा मुंडा मारे सुटिया तू